हेलो। सिर्फ दो बच्चे ही भी आए हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज है फ्रीडम ऑफ राइट्स। तो फ्रीडम ऑफ राइट्स में हम उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, and the fundamental rights which are incorporated in the constitution, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। Today our topic of discussion is features of civil rights in USA. The first one is extension of fundamental rights. There are 10 rights enumerated in the Constitution. This does not mean that citizens are deprived of the rights they were already enjoying. The Ninth Amendment clearly says the enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. In Pakistan, people do not enjoy any other rights besides the fundamental rights granted to them in the Constitution. The first feature of the civil rights in the USA is extension of fundamental rights. So, as you know, the 10 rights are mentioned in first 10 amendments of the Constitution. इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 जो राइट्स हैं, 10 राइट्स विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अलावा बाकी जितने राइट्स हैं उनसे सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को डिप्राइव कर दिया जाए. It means the rights which are provided or which are mentioned in the Constitution, as well as the rights which are not mentioned in the Constitution, the citizens of United States are at liberty to enjoy uh, these both type of rights. This is mentioned clearly in the Ninth Amendment. The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people means the rights which are mentioned in the Constitution, people of USA shall enjoy those rights as well as the rights which are not mentioned in the Constitution. But in Pakistan, the citizens of Pakistan can enjoy only those rights which are mentioned uh, uh, in the Constitution.
تو آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ یو ایس اے میں وہ رائٹس فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن کر دیے گئے ہیں، وہ رائٹس اور ان کے علاوہ جو رائٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن نہیں کیے گئے، یہ دونوں ٹائپ کے جو رائٹس ہیں یہ سٹیزنز آف یو ایس اے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایگزیکٹو یا گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم آپ کے جو رائٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن نہیں ہے ہم وہ کرٹیل کر لیں گے، دس از ناٹ پاسبل۔ تو پاکستان کے اندر citizens can only enjoy those rights which are mentioned in the constitution، یعنی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس دیے گئے ہیں پاکستان میں صرف وہی رائٹس سٹیزن انجوائے کر سکتے ہیں، انہیں کی انفورسمنٹ کروا سکتے ہیں۔ جو رائٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن نہیں ہے تو ان کی انفورسبلٹی از ناٹ پاسبل ان پاکستان، اینڈ citizens are not entitled to approach the courts of law for the enforcement of those fundamental rights which are not mentioned in the Constitution of Pakistan. Second feature of the civil rights in USA is basis of fundamental rights. In the USA, besides the rights enjoyed by the people, they have been granted by the Constitution and the state constitutions. Thus, they have two sources in the USA, whereas in Pakistan and England, they are derived only from one source, that is either the Constitution or the Convention. تو یہ جو سول رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں ان یو ایس اے، جو سٹیزن آف یو ایس اے، ان کا سورس یا ان کی بیس کیا ہے؟ تو ان یو ایس اے the civil rights or fundamental rights have two sources. The first one is the Constitution that is enforceable in all over the USA. That is a national constitution, uh, which is our subject. The second source of civil rights or fundamental rights in USA is uh, state constitutions. But in Pakistan and England, uh, the source of civil rights or fundamental rights is only one. In Pakistan, the source of fundamental rights is a constitution, and in England, the source of fundamental rights is uh, conventions. Because in USA, there is no written constitution. Third feature of the civil rights in USA is flexibility. Og and Ray have suggested that even if one had a complete picture of rights and liberties as they exist today, it would not hold true tomorrow. Actually, the learned authors have told the plain truth in simple words. The nature of rights and their development depend upon circumstances, sometimes by executive initiation. We find certain laws which restrain the rights and liberties of citizens, as we find in 1950 when Internal Security Act was passed. Courts to take a narrow view or a wide view according to the circumstances.
That is, in 1919, in the case of Jim versus United States, the court ruled that freedom of speech can be curtailed if any speech damages the social order. In 1920, the court used the bad tendency test in Pires versus United States and prescribed a book because it encouraged non-fulfillment of a duty in war. As you know, the US Constitution is the most rigid constitution in the world. तो इसके अगर इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है, इसकी बेस पे हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि the fundamental rights provided in US Constitution are also so rigid that they cannot be amended, or they cannot be suspended, or they cannot be curtailed. तो ये चीज़ माइंड के अंदर हमारे आती है बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आज जो हमें यूएसए के अंदर सिटीजन को जितने राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो एक अगर कंप्लीट पिक्चर है राइट्स एंड लिबर्टीज की जो आज एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट कंप्लीट पिक्चर ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज विच एग्जिस्ट टुडे वुड नॉट होल्ड ट्रू टुमारो। यानी आज जो राइट्स एंड लिबर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो कल नहीं हो सकती। तो इस इट मीन्स कि जो ऑथर्स हैं, तो उन्होंने प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स के में आपको ये बताने की कोशिश की है कि नेचर ऑफ राइट्स एंड देयर डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। यानी जो राइट्स हैं और उनकी डेवलपमेंट है, या नेचर ऑफ राइट्स है और उनकी जो डेवलपमेंट है, दैट डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस जो हैं चेंज हो रहे हैं, तो इसी तरह जो राइट्स और उनकी राइट्स की नेचर भी चेंज होगी और उसकी डेवलपमेंट भी चेंज होगी। यानी आप ये कह सकते हैं the rights and liberties of the citizens won't change according to the need of time। यानी वक्त की ज़रूरत के साथ साथ जो राइट्स जो दिए गए हैं सिटीजन को, उनकी नेचर चेंज होती रहती है। तो वो फिर उसका वो कैसे चेंज होती है, वो समटाइम्स बाय एग्जेक्टिव इनिशिएशन we find certain laws which restrain the rights and liberties of the citizen as we find in 1950 when Internal Security Act was passed। वो एग्जेक्टिव जो है, या जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, कैन पास laws to limit or curtail certain rights of the citizens of USA according to the need of time. For example, during the time of war, or when the country is in crisis, the executive can limit or curtail the rights of citizens of USA if it thinks fit by passing laws or by making enactments. Courts do take a narrow view or a wide view according to the circumstances। यानी जो कोर्ट्स ऑफ लॉ है, ये भी
سم ٹائمز ان کا بھی ویو نیرو ہو جاتا ہے ریگارڈنگ enforcement of the civil rights or fundamental rights, اور سم ٹائمس ویو ان کا وائڈ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, if a citizen is claiming that his fundamental rights are violated by the executive and he approached the court of law, if the court reject his complaint or suit against the government, it means court took a narrow view regarding fundamental rights. If the court of law uh, accept his petition or suit and declare the action of the government of curtailing his fundamental rights null and void, it means the court took the wider view regarding the fundamental rights. اسی طرح اس کی ایک ایگزامپل ہے، یعنی یہ جو کورٹ کا وائڈر ویو اور نیرو ویو جو ہے دیٹ آلسو ڈیپینڈس اپون دی سرکمسٹانسز. ان 1919 ایک کیس آیا کورٹ کے اندر جس کا ٹائٹل تھا چنک ورسز یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس میں کورٹ آف لا نے یہ رول کیا freedom of speech can be curtailed if any speech damages the social order. As I discussed yesterday, that all rights are subject to national security and social welfare. تو یہ 1919 کے اندر یہ چنک ورسز یونائٹیڈ اسٹیٹس کیس میں کورٹ نے یہ پھر بتایا کہ فریڈم آف اسپیچ کین بی curtailed اور فریڈم آف اسپیچ کین بی limited if any speech damages the social order. It means کہ اگر کسی کی اسپیچ جو ہے اس سے سوشل ڈس آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، یا کسی کی جو عزت ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے، ڈیمیج ہوتی ہے، تو اس کو فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اس کو لمٹ کیا جا سکتا ہے، کرٹیل واپس بھی لی جاتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے ان پاکستان ڈیورنگ محرم الحرام. The government of Pakistan limits the freedom of speech of certain ulama ikram and zakirin under 16 MPO, means maintenance of public order. If the government thinks that his speeches are creating social disorder in society or social disorder in at the place where that Maulana is going to address. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا، اس کے بعد پھر اگر وہی جو مولانا ہے وہ کورٹ آف لا ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کر دیتے ہیں کہ مائی موومنٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹو مائی ہوم اینڈ آئی واز فورس ٹو بی ریمین ان ہوم ایٹ ہوم just because of my speeches and this order under 16 MPO by government of Pakistan should be lifted from me. تو اگر کورٹ یہ کنسیڈر کرتی ہے
کہ اگر اس کی جو اسپیچز ہیں واقعہ ہی ان ریالٹی جہاں کے وہ فساد پیدا کر دیتی ہیں، تو اس کا جو گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ اس کو مینٹین کریں گے ہائی کورٹ. اگر ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے، اگر وہ مینٹین رکھتی ہے تو اٹ مینس کہ جو کورٹس آف لا ہے انہوں نے نیرو ویو لیا ہے. اگر اس آرڈر کو وہ لفٹ اپ کر دیتی ہے تو اٹ مینس کہ کورٹ نے وائڈر ویو لیا ہے ریگارڈنگ فنڈامنٹل رائٹس. تو سم ٹائمز محرم میں یہ ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ کچھ شہروں میں جا کے جب تقریر کرتے ہیں تو وہ جوش خطابت میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ایک جو سرٹن جو کمیونٹی ہے ریلیجیس، ان کے جو جذبات ہیں، ان کی فیلنگز جو ہیں وہ مجروح ہوتی ہیں. تو وہ پھر وہ وہاں پہ فساد شروع ہو جاتا ہے. اس کا کیا اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کو اگر فریڈم آف اسپیچ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں مرضی جا کے فساد شروع کروا دیں اپنی باتوں سے. تو یہ اگر آپ کی اسپیچ سے سوشل ڈس آرڈر فساد پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں، تو یہ ایسی صورت میں آپ جو گورنمنٹ ہے ان کی لمٹ کر سکتی ہے فریڈم آف اسپیچ. اسی طرح ان 1920 ہاں جی یہ الیاس صاحب جو ہیں ان کا کیا کام ہے؟ الیاس پٹر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر 2:30 بجے جی بابر صاحب کی کلاس ہے سر جی. تو میری 2 بجے نہیں تھی کلاس آج؟ نہیں سر جی آپ کی 3 سے 4 ہے. اچھا چلو یار پھر سر ٹھیک ہے ابھی پڑھ لیں آپ. سر کچھ بچے تو آئے نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ 2:30 بجے بابر صاحب کی کلاس ہے اور 3 سے 4 آپ کی کلاس ہے. سر ان کی تو ایبسنٹ لگ جائے گی نا یار نہیں ہے لگاتے، آپ پڑھ لیں. یار لحاظ کیا ہے آپ کو؟ آدھا گھنٹہ تو ہم نے پڑھ لی ہے ٹائم. یار. اب میں غلطی سے صحیح وہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی آج. آپ ایسا کیا کریں نا نیکسٹ ٹائم مجھے یاد کروا دیا کریں کہ جی آپ کی 3 بجے آئے 2 بجے. سر میں تو ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں سر جی. یار کلاس ہو دینے تو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اس کے بعد پھر جو کورٹس آف لا ہیں وہاں پہ نہیں ابھی کلاس پڑھنی ہے کہ آپ نے 3 بجے پڑھنی ہے؟ صحیح 2:30 سر ابھی بجے سر پڑھنی جی. ہے. بابر صاحب نے لنک بھیج دینا سر جی. ابھی آیا نہیں نا ان کا لنک، آ جائے گا تو پھر ختم کر دیں گے. ابھی پڑھے آپ. ٹھیک ہوگا سر. جی ہاں پہلے نا ہم روڑا پائیے. اچھا اس کے بعد یہ جو کورٹس آف لا ہیں ان کا جو سول رائٹس ہیں ان کے بارے میں سم ٹائمز وائڈر ویو ہوتا ہے اور سم ٹائم نیرو ویو ہوتا ہے. تو اسی طرح ایگزیکٹو بھی جو رائٹس ہیں ان کو کرٹیل بھی کرتی ہے، لمٹ بھی کرتی ہے. تو یہ ہے فلیکسیبلٹی. یہ فیچر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا کہ یہ فلیکسیبل ہے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی ٹائم. اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف رائٹس. In the USA, the Supreme Court is not only the custodian and guardian of the Constitution, but it also protects the rights of individuals. The executive all over the world show a tendency to transgress the limits of its powers and try to interfere in the rights of the citizens. In the USA, courts are there to protect them against the onslaughts of the executive tyranny. So rights which are provided by the Constitution, these are protected by the court of law.
So in USA, the Supreme Court is not only the custodian and guardian of the Constitution, protects, but it also protects the rights of the individuals. The executive all over the world show a tendency to transgress the limits of its power and to try to interfere in the rights of the citizens. पूरी दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स होती हैं या एग्जेक्टिव है जिनके पास पावर होती है उनकी ये टेंडेंसी होती है या उनके अंदर ये इंक्लिनेशन है या आप कह लें कि ट्रेंड है या उनका रुझान होता है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के उनको कर्टेल करती है, उनको अबॉलिश करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं और उनके अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। ये चीज़ आप बीइंग सिटीज़न इन आवर कंट्री ये चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है कि ये एग्जेक्टिव जो है जिसके पास पावर है वो जो शहरियों के जो हुकूक हैं उनको वो ख़त्म या उनके अंदर इंटरफेरेंस या उनको कह लें कि कर्टेल करती, ये उनका एक रुझान होता है, गवर्नमेंट का ट्रेंड होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए देयर इज कोर्ट्स। तो यूएसए के अंदर जो है कोर्ट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द ऑनस्लॉट्स ऑफ द एग्जेक्टिव टायरनी, यानी एग्जेक्टिव की जो ये ट्रेंड है, एग्जेक्टिव का जो ये टेंडेंसी है टूवर्ड्स द curtailment ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, उसके ऊपर जो आप कह लें कि चेक एंड बैलेंस के लिए जो अदारा मौजूद है या फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन का जो अदारा है दैट इज कोर्ट्स इन यूएसए। के बाद फिफ्थ फीचर है नेशनलाइजेशन ऑफ राइट्स। The first 10 amendments restrained the federal governments from interfering in the affairs of the citizens, but the state government had wide powers to curtail the liberties of the citizens. They could enact laws in favor of slavery, limit the activities of individuals in a religious matter. They could curtail freedom of the press and speech. After the 13th Amendment, the situation changed and the federal government was given wide powers regarding the fundamental rights, and powers of the state governments were curtailed and they could not enact any law which destroyed the rights granted to the citizens of the USA or deny the rights of citizens in matters of life, liberty, and property without a trial by a due process of law, deny the equality of rights of citizens. This change made the liberties of the citizens universal in the USA. This reversal of the position has been called nationalization of rights because all the citizens enjoyed the same rights in the USA. तो फर्स्ट जो 10 अमेंडमेंट्स जो हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन दे restrain the federal government from interfering in the affairs of citizen। तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिस्ट्रेन नहीं किया गया था इन बिफोर the passing of 13th Amendment. At that time, the before passing of the 13th Amendment, the state governments were powerful or were empowered to curtail the liberties of citizens. Even in the presence of first 10 amendments in the Constitution that grant the fundamental rights to the citizens of USA.
Even in the presence of the first 10 amendments, before passing of 13th Amendment, the state governments could enact laws in favor of slavery, limit the activities of individuals in religious matters. They could curtail freedom of the press and speech. But after the passing of 13th Amendment, the situation changed and federal government was given wide powers regarding the fundamental rights, and powers of the state governments were curtailed, and they could not enact any law which destroyed the rights granted to the citizens of USA or deny the rights of citizens in matters of life, liberty and property without a trial by a due process of law, deny the equality of rights of citizens. यानी जो 13th अमेंडमेंट है इसके पास होने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स इन यूएसए वो सिटीजन्स के राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली 10 अमेंडमेंट्स के अंदर बिल ऑफ राइट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं इनको कर्टेल कर सकती थी, इनको लिमिट कर सकती थी बाय मेकिंग लेजिस्लेशन इन देयर लेजिस्लेचर। और लेकिन जब 13th अमेंडमेंट पास हुई उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की ये पावर के वो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली 10 अमेंडमेंट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं उनको वो कर्टेल जो करने की उसकी पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी गई रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। तो अब ये है कि जो सिटीजन के राइट्स हैं रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो ये पहले ये था कि विदाउट ट्रायल जो है वो उसको डिनाई कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट, बट आफ्टर पासिंग ऑफ द 13th अमेंडमेंट नाउ the state governments as well as the federal governments cannot deny the rights of the citizen in matters of life, liberty and property without a trial, but with due process of law. तो इट मीन तो इस चेंज ने जो सिटीजन ऑफ यूएसए के जो राइट्स थे उनकी जो पोजीशन है उसको यूनिवर्सल कर दिया और ये जो पोजीशन चेंज हुई है या रिवर्स हुई है इन यूएसए इसको उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ राइट्स का नाम दिया है बिकॉज ऑल द सिटीजन्स ऑफ यूएसए enjoy the same rights living in USA without any discrimination on the basis of geographical origins, colors, races and religion. तो यानी अगर वहाँ पे कोई काला है, गोरा है, ब्राउन है जैसे हम हैं, या कोई और कलर का है, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है, कोई क्रिश्चियन है या कोई रेड इंडियन है, कोई भी जो एथनिक जो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी बेस पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको डिनाई नहीं किया जा सकता और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑल सिटीजन ऑफ यूएसए enjoy the same rights. That is called nationalization of rights. पहले हम जो पढ़ रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी का जो फीचर था उसमें हमने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम सॉरी नीड ऑफ द टाइम फंडामेंटल राइट्स की नेचर चेंज होती रहती है। तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के तहत फौजी अदालतें बनाई गई, तो वहाँ पे लोगों के ट्रायल हुए और उन लोगों ने जब
ہائی کورٹس کے اندر جا کے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں کی، تو ان کا ورشن یہ تھا یا ان کا لیگل گراؤنڈ یہ تھا کہ وی آر ناٹ پرووائڈیڈ دی facility or opportunity of fair trial that is granted in Article 10A of the Constitution of Pakistan. لیکن کیونکہ یہ نیڈ آف ٹائم تھی، اس وقت پاکستان کے اندر وار اگینسٹ ٹیررزم تھی، تو جو ٹیررسٹ تھے وہ جو آرڈینری کورٹس آف لا ہیں یا کرمنل کورٹس ہیں ان پاکستان، وہاں سے جو لا کے پروسیجر کے اندر جو فلاز ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس سسٹم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے اور وہ ریلیز ہو جاتے تھے جیلوں سے، اور باہر آ کے دوبارہ وہی اپنی ڈینجرس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کنٹینیو رکھتے تھے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی ٹائم، تو کیونکہ وار اگینسٹ ٹیررزم جو تھی وہ چل رہی تھی، تو پھر اس کو فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں اور ان کے ٹرائل کرنے کے بعد ان کو سزائیں دی گئیں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 2002 کے بعد جب تک یہ فوجی عدالتیں نہیں بنی تھیں، پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن کیا تھی، اور فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد سزائیں ہونے کے بعد پاکستان میں اب سیکیورٹی سچویشن کیا ہے۔ تو آپ اس چیز سے پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نیڈ آف ٹائم ہے، جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، اس کے مطابق ہی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنے کی اپرچونٹی دی جاتی ہے سٹیزن کو، یا اس کو لمٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن از کلوز۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ Any question? جی الیاس صاحب، صحیح، وہ جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے سر جی ان کی اٹینڈنس کا آپ لگا دیں سر جی، انہوں نے میری اور جانکاری یار لگ جائے گی کیوں آپ یار اس میں نا آپ یہ کیا کریں سارا کچھ، صحیح، وہ بار بار مجھے اور یار ہو جائے گی، میں نے تھینک ایک دفعہ کہہ دیا نا، ہو جائے گی بس، ٹھیک ہے۔ یو سر، تھینک یو سر۔ ہاں جی، اینی کویشچن کسی کا کوئی ہے؟ بخار اللہ بٹی صاحب، اینی کویشچن؟ جی شبان،